and welcome once again to our colleagues from Santa Rosa City Schools. Bienvenidos, bienvenidas a nuestros colegas y nuestras colegas del Distrito Escolar de Santa Rosa. Superintendent Anna Trunell, along with her colleague Kelly Dillon, and of course, Mr. Dan Bigelow translating. Entonces tenemos a la superintendente Anna Trunell y a la señorita administradora Kelly Dillon, y como siempre al traductor, el señor Daniel Bigelow. Welcome, Superintendent. How is everything going over there at Santa Rosa City Schools? Bienvenida al programa. Good afternoon. Thank you for having us once again. It's so nice to be a partner with you. Things are going well. We have students in school. We are seeing a little bit of an uptick of some COVID cases, as would be expected. But we are, moving forward with spring events, sports, theater, arts, proms, and getting ready for graduation for the class of 2022. Pues buenas tardes otra vez, Rafael. Gracias otra vez por recibirnos aquí. Queremos continuar actuando como socios con usted. Todo va bien en el distrito escolar en ese momento. Ha habido un pequeño aumento en el número de casos de COVID recientemente, pero de todas maneras estamos planificando los próximos eventos. Deportes, teatro, bailes, el baile prom también. Todo eso está en vías de ser desarrollado, y además estamos preparándonos para la graduación de la promoción de 2022. Definitely. This is, again, it's going to be interesting now that we're going back to having prom in person, and again, the graduation celebrations. And I think for a lot of us, to a certain degree, it's kind of different because we are suffering from social, what's called anxiety almost, by reconnecting with people. The kids maybe not, because they're being in school, but I know that some of the students and some of the adults are reporting to us that they're having a little bit of anxiety in being, in large crowds. So tell us, when are the proms going to start? ¿Cuándo van a empezar los bailes de las estudiantes que se van a graduar? Sé que algunas personas están teniendo un poquito de ansiedad acerca de estar en grupos grandes, pero al mismo tiempo es una celebración de estos muchachas. So I believe our first prom is this weekend coming up, and then we'll have some at consecutive weekends. I know that part of the planning is we will have COVID PPE available, and we are trying to encourage as many outdoor activities with the prom events as we can. Pues creo que el primer baile prom será este fin de semana, y algunos otros bailes van a suceder en los próximos fines de semana. Vamos a proveer equipo de protección personal, o PPE en inglés por sus siglas. Y estamos animando a todos a participar en actividades al aire libre. Definitely. And that then, once the graduations are done, leads us into summer programs. And I know that people are asking about summer programs. And I know I mentioned in my email, one of the programs that is between Sonoma State University and Santa Rosa City Schools. Entonces, esto nos lleva a el verano, y ya que acaban las graduaciones, hay gente que ya está haciendo preguntas acerca de programas de verano, incluyendo el que les mencioné a ustedes en un correo electrónico entre Sonoma State University y su distrito de ustedes. So tell us about that. Yeah, so first of all, thank you very much for having us tonight to come back and give a bit more detailed information about our upcoming summer programs for families. Pues primero, gracias por recibirnos otra vez y por darnos la oportunidad de proveer algunos detalles adicionales esta noche. Please, go ahead. Yeah, we gave a sneak peek, a few weeks ago, but we know that families now are looking at how they can enroll their children in the programs and who they need to contact. So we want to give a little bit of information about that. Pues damos una resumen hace un rato sobre los programas, pero ahorita estamos enfocándonos más en el proceso de inscripción, y vamos a dar alguna información adicional sobre este proceso.
So the first thing I want to point out is that our district website, srcschools.org, has been updated to reflect all of the summer programs that we are offering this summer. It is located under the Programs tab on our website. If you hit Programs, you'll drop down and see Summer School. Pues el primer punto que hizo la señora Dillon está hablando de la información que ya está disponible sobre nuestro sitio web. La dirección del sitio web es srcschools.org. Y todos esos programas ya están alistados ahí. Hay una pestaña que dice Programs en inglés o Programas en español. Y hay otro vínculo que los lleva a la información sobre todos los cursos de verano que estamos ofreciendo este verano. So specifically, the Excel for Youth program that you spoke of is a partnership with Sonoma State University. It is a program that they have offered on their campus in the past, but we began partnering with them this summer after the Tubbs fire, the summer of 2018, to offer it to Santa Rosa City school students on our school campus. Pues el programa Excel for Youth que mencionó usted, sí es una sociedad entre el Distrito Escolar y la Universidad Sonoma State University. Este programa ha existido por varios años, pero desde el año 2018, nosotros nos unimos a Sonoma State para ofrecer este programa dentro de nuestro distrito escolar en una de nuestras escuelas. This program is open to students who are currently in grades 3rd through 7th and Go ahead. and is a variety of enrichment classes that students can select from a catalog. And they range from science to drama to art. So kind of something for everyone. Pues este programa es para los estudiantes de grados 3 a 7 y ofrecen una variedad de cursos en realidad. Los niños pueden escoger entre los varios cursos proveídos durante o por medio de este programa. Esos incluyen estudios de ciencias, de teatro, creo que mencionó teatro, y además arte para los niños a quienes les interesan las artes. So families actually want to come to our website, not Sonoma State's, to get the information where we have the flyers posted, where they can click and see who they need. They can see the names of the classes, first of all, excuse me, and then they can see who they contact to sign up. And so all the contact information is there and available for families. Pues en el sitio web es el lugar a donde las familias deben de ir. Ya toda la información está ahí, se puede oprimir sobre el programa que le interesa, sobre el póster o el cartel que está ahí. Y entonces eso los lleva a las familias pues a los detalles de este programa, la persona de contacto, la información de contacto necesario para poder inscribirse en uno de tales programas. So we have a variety of other programs that I could speak to. There's a couple other that are kind of more widely open. Of course, we have some programs that are targeted towards certain needs, but our Mariachi Art Camp, which is a partnership with Luther Burbank Center, is another very popular program, as well as Project Make, which is a kind of a made in Santa Rosa program that we've started in our district and is also very hands-on and well attended as well. Pues hay una variedad de otros programas que yo puedo discutir, otros programas generales. La señora mencionó que tenemos varios programas identificados para ciertas necesidades, pero además de eso, hay programas como el programa Mariachi, que es muy popular, es una asociación con Luther Burbank Center y hay muchos niños que participan en eso. Además, también el programa que se llama en inglés Project Make, es decir, que están construyendo cosas. Este es otro programa muy popular y es algo que lanzamos aquí como parte de la iniciativa conocida como Hecho en Santa Rosa. Es algo que lanzamos aquí en esta área, en nuestro distrito escolar también. And in regards to summer school, besides those special programs, when will students expect to be notified if they are
going to be required to attend summer school. Acerca de el resto de los programas que no son específicos como este para el verano, ¿hay alguna fecha cuando podrán saberlo las estudiantes que van a tener que tomar clases de verano? Yeah, absolutely. Our elementary program, our summer academy, which is for our current TK through 6th grade students, and will be at James Monroe this year. That's where it'll be housed. The principals and school sites are in the process right now of extending the invitations to families and to students who they feel would most benefit from the program. So if a family, however, is really concerned or also feels like this would be something that they feel is really important for their child, they should definitely reach out to their school administrator in their school. Because we are extending invitations, not all of them get accepted. Families don't always choose to attend. So we want to hear from families if they feel like it's something that's a need for their child. Claro que sí. En la Academia de Verano que estamos ofreciendo este año dentro de la Escuela James Monroe para todo el distrito, es para niños desde la Academia de Kinder hasta 6º grado. Y los directores en este momento están enviando las invitaciones a los niños más necesitados. Sin embargo, si una familia está preocupada o quieren recibir una invitación, pues por favor pueden ponerse en contacto con el director o directora de su escuela y queremos recibir esta información. No todas las familias invitadas van a participar. Hay cupo para más, es lo que está diciendo la señora. The other program that you might be referring to as well is our high school credit recovery program. And that will be at Pioneer High School this year. And we run 2 sessions, a session in June and a session in July, that allows students who have failed courses during the school year to recover those credits by taking a summer course. Pues otro programa que quizás está mencionando usted es el programa de recuperación de crédito para las preparatorias. Se ofrecen 2 sesiones, uno en junio, otro en julio, y la idea es para los niños que han reprobado cursos, tienen la oportunidad de recuperar este crédito académico, porque en la preparatoria es necesario aprobar un curso y recibir una cierta cantidad de créditos para poder graduarse. El propósito de este programa es recuperar créditos académicos perdidos necesarios para graduación. So in those cases, counselors should be, or probably, I would assume they are reaching out to students who they know may need English or math, some of the core subject areas. But as I said with elementary, it's really important if a family knows that their child has failed an English course or a math course, that they do reach out to their school site if they have not heard from the counselor to ask about a placement in a summer class if they're able to do that. Pues y para estos casos, y la señora supone que los consejeros ya están haciendo eso, pero están en vías de contactar o de enviar avisos a las familias, por ejemplo, para los niños que han reprobado un curso en una materia importante, por ejemplo, inglés o matemáticas. Y si por otra vez, como en la primaria, si una familia sabe que un niño ha reprobado un curso de inglés o un curso de matemáticas, otra vez deben de comunicarse con su escuela para preguntar sobre el estado de su hijo y la posibilidad de participar en este programa. And so again, it's really, really important for parents to participate. And if for whatever reason, students are not going to participate in any of the programs that the school is offering, I always tell parents to please have their students read. I know that the research tells us that teachers in general, especially in elementary schools, because the kids are not reading, I guess reading is becoming very challenging for children, unfortunately. And so because kids are not doing a lot of work, they end up in a situation where teachers now are ending up having to spend the first 3 weeks of the fall semester basically reteaching or reminding kids what they learned the previous year. And as a result of that, we're losing those 3 weeks. And so I always tell parents that they need to read, they need to take their kids to the library. We need to start
personal library for each one of our households. And so again, the community is invited to participate in this type of activities, learn to play a new instrument by participating in the mariachi program. And then again, keep your kids as busy as possible so that they are not bored or they're spending all of their time online. And so I'm really grateful that you all have all these programs, and I'm really glad that I saw the description of the Excel program that we were talking about a few minutes ago. And, you know, I wish that that program had many more opportunities for kids from all grades, but you have to start somewhere, of course. So thank you for that information. Entonces, aquí es donde se le invita a la comunidad de que aprendan acerca de los muchos programas que está ofreciendo el Distrito Escolar de Santa Rosa, y si por alguna razón su hijo o su hija no va a poder participar, yo siempre le digo a la gente, agarren un diccionario, agarren un libro, lleven a sus niños, niñas a la biblioteca para que lean diariamente por 15, 20 minutos, media hora, porque el peor enemigo del aprendizaje es los videojuegos, las distracciones que tenemos con Instagram y todo eso. Tenemos que educar a nuestros niños, a nuestras niñas a leer, y no nada más a leer la palabra, pero a entender lo que están leyendo. Entonces, se le invita a la comunidad de que mantengamos esto en mente, hagan su propia biblioteca en casa. Yo, Líderes del Futuro Avanzando va a hacer un programa de lectura este verano, entonces manténganse informados con nosotros. And with that, is there any other comment, Superintendent or Ms. Dillon, that you would like to make? Thank you so much. I would just encourage, as you were mentioning, Raphael, that as we approach summer, that we just help our children be reminded that reading is everywhere. I agree that we need to have libraries in our homes. Our public libraries are open, and it is free to access those materials. And as we are going about our daily lives, encourage our children to assist us with cooking, with reading labels in grocery stores and doing the math. Reading is everywhere, and if we can integrate that into what we do, that will also help our children. Pues muchísimas gracias otra vez. Yo nada más quiero animar a todas las familias mientras nos acercamos al verano, que la lectura está por todas partes y por ejemplo, un niño puede leer una etiqueta o puede calcular el precio de algo. Esta está por todas partes. Además, está de acuerdo con la sugerencia que todos deben de tener alguna biblioteca en casa con libros para los niños, y además las bibliotecas del condado están disponibles. Estos materiales son completamente gratis para las familias. Están disponibles para obtener más materiales, más recursos. Y es importante incluir la lectura y las matemáticas en la vida diaria. Por ejemplo, en la cocina, con cosas que se hacen diariamente en casa. Eso es una manera de integrar lo que están aprendiendo y la lectura y las capacidades de hacer matemáticas y de entender lo que están leyendo. Todo eso se puede integrar dentro de la vida ordinaria. Definitely. And with that, I want to thank you as always for, making the time and coming over and spending time with our community. And I look forward to our next conversation. I think the last one, for this school year, it's going to be in a couple of weeks, and then we were looking at possibly doing something in the summer. But again, I look forward to our next dialogue. Entonces, gracias por tomarse el tiempo y estar con nosotros, nosotras, aquí en su programa Líderes del Futuro. Thank you all. Thank you so much. Have a good Good evening. night.